मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ात अजल खुदाम यस्सु अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। क्या आपने कभी गौर किया कि जब लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स उनसे सवाल करते हैं उस बीमारी के बारे में जिसके लिए लोग जाते हैं कि क्या ये बीमारी आपके ख़ानदान में किसी में पाई जाती है? और आप हैरान होते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, चूँकि बीमार तो मैं हूँ, तो ये मेरे बाप दादा के बारे में, नाना नानी के बारे में या अजीज़ों के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हमारे लिए बाज़ औक़ात ये बात जो है वो हैरान कुन होती है। तो उसकी वजह बाइबल हमें एक बड़ी ही वाज़े तौर पर बताती है। और खुदा ने कहा कि ज़मीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें और जो ज़मीन पर अपने आप में बीज रखे उगाए, और ऐसा ही हुआ। सो यहाँ पर एक बड़ी अहम चीज़ बताई गई है। ये अगरचे सिर्फ हमने दरख्तों के बारे में पढ़ा है, लेकिन दीगर जानदारों के बारे में खुदा ने एक असूल बनाया। खुदा ने कहा कि जो चीज़ बनाई गई है वो अपने ही जिन्स के मुताबिक आगे अपने आप को पैदा करे। सो अगर दरख्त है तो वो दरख्त ही उनमें से पैदा होंगे। अगर एक माल्टे का दरख्त है तो उससे माल्टे पैदा होंगे। अगर आम का दरख्त है तो उससे आम पैदा होंगे। अगर केले का एक पौधा है तो उससे केले ही पैदा होंगे। सो खुदा ने ऐसा किया कि हर एक चीज़ को उसकी जिन्स के मुआफिक पैदा किया। तो ये कैसे होता है कि ये चीज़ें जो हैं अपनी अपनी जिन्स के मुताबिक ही आगे बढ़ती हैं? तो उसके लिए जो एक साइंस हमें बताती है वो है कि डीएनए एक ख़ास किस्म का मादा इंसान में पाया जाता है। कि जैसे इंसानी जिस्म है तो वो खुलियात से बना है जिनको सेल्स कहा जाता है। हर सेल में एक ख़ास किस्म का मादा है जिसको हम डीएनए कहते हैं। और इसके अंदर सलाहियत ये होती है कि जो भी चीज़ है उसकी सारी खुसूसियात उस डीएनए में पाई जाती हैं। अगर हम मिसाल के तौर पर इंसानों की बात करें कि उस शख्स की जो आंखों का कलर क्या है, उसके बालों का कलर क्या है, उसका स्किन कलर क्या है, और उसकी जो दीगर खुसूसियात हैं वो उसमें महफूज होती हैं। अब जब तौलीदी अमल में यही डीएनए अगली नस्ल में ट्रांसफ़र होता है तो फिर वो सारे की सारी खुसूसियात उस बच्चे में पाई जाती हैं। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि अगर किसी तरह के कोई शख्स बीमार हो गया है, उसके जिस्म में किसी तरह की बीमारी आ गई है, तो इस बीमारी की जो मालूमात है, इस बीमारी का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है वो भी उसी तरह से उस डीएनए में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसीलिए जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर पूछते हैं जी, पहले तो किसी को ये मसला नहीं था, तो उनका पूछने का मकसद ये होता है कि वो बीमारी जो बड़ों में थी कहीं वही ट्रांसफ़र हुई है या अभी कोई अवामल पैदा हुए हैं जिनकी वजह से ये बीमारी पैदा हुई है। सो इस तरह से डीएनए जो है उसके सबब से ना सिर्फ कि हमारी जो बुनियादी शक्ल है, रंग और रूप है, हमारी जिन्स है, बाकी सारा कुछ आगे ट्रांसफ़र होता है, बल्कि उसके साथ साथ हमारे लिए ये भी अजीब बात है कि हमारा जो भी बिगाड़ जिस समय पैदा हो गया, किसी तरह की कोई बीमारी पैदा हो गई, वो भी आगे ट्रांसफ़र होती है। इससे आपको समझने में मदद मिलेगी बाइबल मुक़द्दस का एक और बुनियादी मुकाशफा। याद रखिए कि मसीहत बाकी तमाम मज़ाहब से मुख्तलिफ है, तो हम बाकियों की तरह से नहीं सोचते हैं। हमारे सोचने का अंदाज जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। और हम किस तरह से सोचते हैं? सो बाइबल हमें बताती है कि जब आदम ने गुनाह किया तो हुआ क्या। आदम के ये जो एक उसने खुदा के खिलाफ बगावत की, तो समझ ले ये उसकी फितरत का हिस्सा बन गई। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम साइंटिफिक मानों में कहेंगे, साइंटिफिक लैंग्वेज यूज़ करते हुए कहेंगे, तो उसका ये जो रवैया है, उसका ये जो खुदा के खिलाफ बगावत जो है, ये उसके डीएनए में महफूज हो गई। उसका नतीजा क्या हुआ कि अब उससे जितनी नस्ल पैदा हुई, उससे जितने लोग पैदा हुए, वो सभी के सभी इस बीमारी जो गुनाह की बीमारी है उसके साथ पैदा हुए। सो बाइबल मुक़द्दस इस बात को बयान करती है कि अब जब आदम की नस्ल है तो उनका मसला ये है कि उनकी फितरत में बिगाड़ है,
جس کو ہم نے کہا کہ ان کے ڈی این اے میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ خدا کے جو قوانین ہیں ان سے آزاد ہو کر جئیں۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس سے آزاد ہو، اسی لیے اس کی خواہش رہتی ہے کہ جیسے ہی اسے موقع ملتا ہے، چاہے گناہ کی صورت میں کوئی چیز سامنے آئے تو وہ بغاوت کرتا ہے، یا پھر جب اسے لگے کہ مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے تو وہ پھر وہ سب کچھ کرنے لگتا ہے جو اس کا من چاہتا ہے، چونکہ مسئلہ جو ہے وہ ہمارے ڈی این اے میں پایا جاتا ہے۔ جب آدم نے وہ بغاوت کی تو یہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن گئی، یہ اس کی فطرت میں شامل ہو گئی، یہ اس کے ڈی این اے میں یہ بات بیٹھ گئی۔ اب وہی ساری بات آگے ٹرانسفر جب ہوئی تو پوری دنیا میں یہ پائی جاتی ہے۔ اسی لیے جب انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی وہ اپنی اس فطرت کی وجہ سے جو اس کے اندر بگاڑ پایا جاتا ہے، جس کو ہم موروثی بگاڑ کہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا بائبل مقدس کا ایک نقطہ ہے۔ یہ بگاڑ چونکہ پایا جاتا ہے تو اس وجہ سے میرے عزیزو ہمیں بچوں کو اچھائی سکھانا پڑتی ہے، انہیں برائی سکھانا نہیں پڑتی ہے، اور یہ بائبل مقدس کی بنیادی تعلیم ہے، جس کی وجہ سے بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ بے الزام نہیں ہے۔ حتیٰ کہ داؤد جیسا خدا کا نبی بھی کہتا ہے کہ مجھے میری ماں نے گناہ کی حالت میں پیدا کیا۔ سو وہ اس تولیدی عمل کو گناہ نہیں کہہ رہا، بلکہ کہہ رہا ہے کہ شروع سے برائی جو تھی وہ میرے اندر پائی جاتی ہے، ایک جو بگاڑ ہے وہ میرے اندر پایا جاتا ہے، اور چونکہ یہ بگاڑ اندر ہے تو اس بگاڑ کی وجہ سے اب تمام نسل انسانی جو ہے اس کے ساتھ مسئلہ ہے۔ تو ہم جب دنیا پر نظر کرتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ تو میرے عزیزو بائبل مقدس اس کا جواب دیتی ہے۔ بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ آدم کی وہ بغاوت ہماری شخصیت کا حصہ ہے، آدم کا وہ بغاوت کرنا ہماری شخصیت کا حصہ ہے، جس کی وجہ سے ہم پیدا ہوتے ہی ہمارے اندر جو ہے وہ ایک بغاوت پائی جاتی ہے، اور جب بھی موقع ملتا ہے، جس بھی شکل میں ملتا ہے، پھر یہ بغاوت جو ہے یہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ میرے عزیزو اگر آپ بھی کبھی حیران ہوتے ہیں کہ دنیا میں یہ بگاڑ کس لیے ہے، تو بائبل اس کا وجہ بتاتی ہے کہ خدا نے ہمارے اندر ایک خاص صلاحیت رکھی ہے کہ جو ہماری بنیادی جو معلومات ہیں ہمارے بارے میں، ہمارا جو بنیادی سٹرکچر کا ایک جو خاکہ ہے وہ ہمارے ڈی این اے میں موجود ہے۔ لیکن ڈی این اے نہ صرف ہمارے بنیادی جو سٹرکچر ہے اسی کو محفوظ کرتا ہے، بلکہ وہ ان چیزوں کو بھی محفوظ کرتا ہے، جو ان بیماریوں کو بھی محفوظ کر لیتا ہے اور پھر آگے ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ گناہ جو اس دنیا کی سب سے بڑی بیماری ہے، وہ بغاوت جو آدم نے کی، جو کہ وجہ ہے دنیا میں سارے بگاڑ کی، وہ ہمارے اندر آئی اور ہمارے آگے ہمارے بچوں میں، پوری نسل میں وہ پھیلتی ہے۔ اسی لیے ہمیں خدا کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے فضل سے ہم اس پر غلبہ پا سکیں۔ میری دعا ہے کہ آپ کا یہ دن بہت اچھا گزرے۔ تھنک ببلیکلی، لیو پرپسفلی، ہیو اے گڈ ڈے۔